سلام ጥዕና ሃበልና ፍትዋተነ ክብራተን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ዓርቢ 1 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝተዋደዱ ሓደሽቲ እዋናዊ ምዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ርሑስ ባሕቲ ጥሪ ክኾነልኩም እናተመነና ናብ ቀንዲ ነጥብታት ዜናታት ሰዓት ክነሰጋግራኩም በዓል ልደትን ሆራ ሰለስተን ብዝደምቕ ኩነታት ዘኽበረ ምምሕዳር ኣጽቢ እንዳስላሰ ልዑል ምስጋና ቀሪቦም لعلواي مريحنة سمرات نحوحات نفلم عوان أدناوت أغربهم كل تتقارو غازنياتاتن حدا إنجنيرن سرحهم ملغيقام بلتقنا زمت عامت برقت أب تاريخو ودبع سب على الدت كانوا علينا بزبال الوقت وزحت وتدراتو من مراخهم الزرارة بزعوة خوينهم بخالي حوريتا حدش مقلت بريزيدنت إرسراي سياسا فوركي بحزيو حتوتات العلولام ويزورة فتلورك قبرز كافير كابناي فيدرال مزنت كم ستاليت زقالت حوريتا داقم الزرارة بزعبا خوينهم بخالي وقان كيدان عمنا مبال شوعا جيزي كاب أبو مبرنت ود بايتونا تباريرلو نسو دما ملاش هيبولو لكنا كافلكمنا بتعم خبيد أقاطع متات نيرو ناو كونتينر بأمني بسرعة بارو منا بسرعة تقرنيا إلوم مالتي نزياتمون كالو تقدست معبالتاتن حيزنا لنا مساناتون هوم بقدمنت بعل الدتن هرا سلستن بزدم أخنتات زخبرة محدر عصب انداسلاسة لعل مسكان غريبهم ببهلاو تحستر ما بعل الدت بفلاي بهلاو صوت هرا سلستن أبو عصب انداسلاسة بدم أستخبر خوينهم أزدم بعل زب مدى بهلاو تحستو مسحب توريزم كوينو زيادة كدم أكثر حلكم زقبات قلي ظلام الصوت هذه نعين طرح زي كونس النفسون زمقب يوم حدنا يوزع توريست ناب تقراك ما تسنكلو بعصب التوتن ومبرتوتن تسناري زغرب هرا سلستن نحد حبرت سبني حوار صراحة سنيتن بقلت زاري تتصمدي اتخدان اتناي قد فشختان اتناي اداو سنيتن انه بحليلو بعاوتا زمسكر يزبلو وهابت ريتوم وراس لسته كابل تراصو تاوطيو ناي حدا طنتاو حزب فلسفنا هيوت زنصوارقلو مدرخيو سلسته زبل قصر هنا بعلو ناي ملؤنت ملكت كوينو باصبتو توليدو منبرتو تحازيلو زعبت بابيكلو ادناوتن بمغلاص بعتو كسرحلو صو يعملهم اذا كتماص انداسلاسه كامريت غودنا بحلاو صوتا وراس لسته زدم قبال كاب استفلالي كاويتات تግራይ نا وردا صبح بعل ልደት ንምባዓል ዝመጻ ጋይሽውን ዝተጸምበለ ኮይኖም ህዝብን ምሕዳርን ኣጽቢ ድማ ልዑል ምስጋና ቀሪቦም ኣለዎም ዓመት ለዓመት ኣድጊሙና እንኳ ኣብጽሐኩም ኢሉ ጀመረ ጾታ በዓል ልደት ኣብ ከተማና እንሆ ለዓመት ከምዚ ኣድጊመና ብማል በሰላም ተዛዚሙ ዝበሉ ቶም ምስጋና ዘቀረቡ ኣካላት በዓልና ንምድማቕ ናብቲ በዓልና መጪኹም ዝተሳተፍኩም ኩልኩም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ላዕሎት መራርሓ ውድብን ጊዜያዊ ምሕዳርን ሊቀ ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ትግራይ ላዕሎት መራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣመራርሓን ኣባላትን ማሕበር ኣጽቢ ወንበርታ ملا أبوتات هايمانت كلتين ورداتات توكلتين أمررحن كتما وغرو توكلتي تولدتي آتبن كبابيان نورت سعود عرب سابيان كبابيان توكلت هزبن محدارن كتما عدقرات توكلت هزبن محدارن كتما عداق حاموس توكلت هزب تنبين تولدتن فتوتن وردا آتبن كتما እንዳስላሴን ነበርት ከተማ መቀለን ወሮን መላ ህዝብና ብፍላይ ድማ መንሰይ ጣብያታት ከተማናን ወረዳናን ካብ ርሑቅን ቀርባን ዝመጻኹም ጉጅለ ኪነት ናይ ህዝብን መንግስትን ሚድያታት ድምጽ ያነ ትግራይ ቲቪ ናይ ውልቀ ሚድያታትን ባህልና ንምፍላጥ የገድሰና ይልኩም ባህልና ምፍላጥ ለይትን ቀትርን እትሰርሑ ዘለኹም ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብምልኹም ጉዳይና ማዕረግ ክሓልፍ ዝገበርኩም ሰላም ፕሮሞሽን ኣመራርሓን ኣባላትን ሓይልታት ጸጥታ ፖሊስን ምልሻን ከተማናን ወረዳናን ከምውን ኣመራርሓን ኣባላትን ኣርሚ 92 ኮርት 921 ንኮሚቴ ምድላው በዓል ልደት 2018 ዓ.ም ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ክልቴን ወረዳታት ኣብ በዓልና ተረኺብኩም በዓልና ማዕረግ ክሓልፍ ምግባርኩም ብሽም ህዝብን ምሕዳርን ክልቴን ወረዳታት ከንመስግን ፈቱ رحس بعلدت إلى ملوم
ብኻሊ ወገን ክልተ ተጋሩ ጋዜጠኛታትን ሓደ ኢንጂነርን ስርሖም ለቒቖም ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ክልተ ብርቱዓት ሰብ ሞያ ክለቅሙ ከለዉ ሓደ ድማ ካብ ቢቢሲ ምልቃዖም በዓሎም ኣፍሊጦም ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ክልተ ዓበይቲ ሰብ ሞያ ለቒቖም ኣለዉ ጋዜጠኛ ማሙየ ነጋሽ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብመደብ ስራሕ ላዕለዋይ ሰነዳ ዘገልገለ ኢንጂነር ሃፍተት ተስፋ ስላሰ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ትካል ላዕለዋይ ብሮድካስት ሲስተም ኢንጂነር ኮይኑ ዘገልገለ ብሰናይ ድሌቶም ካብቲ ስራሕ ለቒቖም ኣለዉ ጋዜጠኛ ማሙየ ነጋሽ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ህይወት ንምጅማር ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ስራሕ ለቒቐ ክብል ዝገለጽ ኮይኖም ኣብቲ ትካል ዝነበረ ጻንሒት ዘይርስዓ ምዃኑ የመልኪቶም እቲ ጋዜጠኛ ሓቂ ንምዝራብ ይቆረን ኣሎ ይጽምወን ኣሎ ገስጊሰ ዝኣትዎ ኣብ ማሴ ዝወጾ ምስ ሕሊፈ ዝውዕለሉ ዝነበርኩ ትካል ብሞያ ዝተሰሓል ኩሉ ብመንባብሮ ጎጆ ዝወጽእ ኩሉ ትግራይ ብምልኣኽ ክላለ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ኣብ ገጸረታይ ጣብያን ቁሸትን ዝተወለድኩ ክነሰይ ጽቡቕ ሽምን ጉንን ዝናን ዝወነን ኩሉ ክንዲ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ቀዳማይ ድግሪ መሓዝ ማዕረ ከም ዝተምሃርኩ ዝተኣማመነሉ ዓብይን ዝዓበየንን ትካል ክወፅን ከለኹ ጋን ምዃነይ ውቅዒት ትረግታ ልበይ ምውሳኹ ኣጻብዕተይ ንምጽሓፍ ኣብራኸይ ንምስጓም ኣስናነይ ንኽምስታ ምስካፎም ኣዒንተይ ሰርቢ ሰማይ ክረምቲ ምምሳሎም ፍትሓውን ግቡእን ይክብል እዩ ተዘክሩ ገሊጹ ዘሎ ጋዜጠኛ ማሙየ ነጋሽ ብምቕጻል ህይወት ካብ መጋረጃ ኣብ ሓደ ትካልን ቁጻርነትን ካሊእ መማረፂ ከም ዘሎ ክርኢ ስለ ዝግባእኒ ካሊእ ዕወትን ስምን ክእልሽ ስለ ዘለኒ እንሆ መልቀቕ ደብዳቤቴ ድሕሪ 15 መዓልቲ ዘወረቐት ብፍቓዱ ለቒቑ ተዋሂባትን ኣላ ከም ትልመይ ሓደ መዓልቲ ሓደ ማሕበራዊ ወይ ኪነታዊ መደብ ሒዘ ከም ዝምለሶ ተስፋን ሕልምን ኣለኒ ግዜን ዕድልን ከም ዝፈቐድዎ ክኸውን ዝበለ ኮይኖም ንሱ ጋዜጠኝነትን ፈጺሞም ከም ዘይጋዳድፉ እውን ኣዘኻኺሩሎም ሞያ ጋዜጠኝነት መዋዕለይ ኣይገድፎን ዝብል እምነትን ትልምን እዩ ዘለኒ ኣብ ቀረባ መጻኢ ዘላለየኩም ስራሕ ድማ ክህሉ እዩ ዝበለ ማሙየ ብሓድሽ ስራሕ ከም ዝመጽእ ሓቢሩሎም ማሙየ ነጋሽ ጋዜጠኛ ጥራሕ ኣይኮነን ገጣሚ ኣላይ መድረኽ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያን ኣሰናዳይ መደባትን እውን እዮም ካሊእ ካብ ቢቢሲ ብፍቓዱ ዝተሰናበተ ጋዜጠኛ በርሂ ሊላይ በወቀኑ ብሓድሽ ሚድያ ይመጽእ ከም ዘሎ ፍሊጦም ንሱ ስንብት ቢቢሲን ብስራት ምጅማር ሚድያን ክብል ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንልዕሊ 8 ዓመታት ካብ ስራሕ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ጸላዊ ትካል ሚድያ ቢቢሲ በድሌተይ ተሰናቢት ኣለኹ ኢሎም ቢቢሲ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ብቋንቋታት ትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ኣብ ናይሮቢ ስራሕ ከኣብ ጀመረሉ ግዜ ካብቶም ፈለማን ኣብ ትካል ዝተጸንበሩ ሰባት ሓደ ኮይኑ ስራሕ ጀሚረ ዝበለ ጋዜጠኛ በርሂ ሊላይ ቢቢሲ ኣብ ጻንሒተይ ብዙሕ ከሲበሉ ክብል ኣዘኻኺሮም ቅድሚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካብ ሪፖርተርነት ክሳብ ናይ ቲቪን ራድዮን ዜና ኣንባቢነት ዝሰርሐ ጋዜጠኛ በርሂ ሊላይ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ኢቲቪን ዓለም ለኸ ሚድያ ቢቢሲን ብጠቕላላ ልዕሊ 13 ዓመታት ከም ዝሰርሐ እዩ ድሕረ ባይቱ ዘመልክት ሎሚ ሳላት በጽሕነት ኢንተርኔትን ምዕባል ቴክኖሎጂን ሚድያ ኣብ ሕድሕድ ጅባ ሰባት ይርከብ ካብ ደጊም ካብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ መዓልታዊ ምሳኹም ሓበሬታ ዝለዋወጠሉን ፖለቲካዊ ትንታነ ዝህበሉን መደብ ብመንገዲ ሊላይ ዩቲዩብ ቻነልን ሊላይ ቲቪ ሳተላይት ቲቪ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክን ክንራኸብ ኢና ኢሎም ሊላይ ቲቪ ካብ ትግራይ ፍሪላንሰር ሰራሕተኛታት እውን መዲኡ ኣብ ሓበሬታ ፖለቲካዊ ትንታነ ምዝንጋዕን ቁም ነገር ሓዘል ኣምሃርት መደባትን ከቕርበልኩም ይክብል እውን ኣዘኻኺሩሎም ንኹሎም ሶምያ ሚድያ ሰናይ ክገጥሞምን ዕውት መጻኢ ክኾነሎምን ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ ዘይርስዖ ኣንስቲ ምስ ነጸለን ምስ ቁናነን ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ኣፍልጦ ዘይብለን ትብለን ኣደታት ይዛረቡ ነይረን ሕቶ ይሓቶ ነይረን ኣንታ ደብረጽዮን ሽግር ከይመጸና ኩናት ከይመጽእ ንፈርሕ ኣለና ኢለን ይሓቶ ነይረን ብኮንፊደንስ ታይል ይምልሰለን ክሳዕሎም ኣብ ዲጂታል ዓለም ስለ ዘለና እቲ ቪድዮታት ክሳዕሎም ሰርኩሌት ይገብር ኦፍ ኮርስ ታይል ይመልሱ ሽዑ ኣነ ዘይርስዖ ካሊኡ ምዕራይ ዝኣበየና ዘሎ እምበር ከም እዚ ስራሕና እዩ ዝብል ሽዑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ፕሮቴክት ንምግባር ንኩሉ ሙሉ ተዳሊናሉ ኢና ካብ ቁፅፅርና ወፃእ ስለ ዘይኮነ ደቂስኩም ሕደሩ ዝብል ከም መንግስቲ እዩ ደብረጽዮን ተራሰብ ይኮነ ሽዑ መንግስቲ እዩ ከም መንግስቲ ደቂስክን ሕደራ ሓቲቶንስ ደቂስክን ሕደራ ዝበለን ኣደታት ሎሚ ኣደዳ ድሮን ኮይኑ ድሮን ዲ ደቀን ፈቆድ በረኻ ጠፊኦም ኣላይ የብለን ዝናብየን የብለን ዘርሞ ዝተረፈ ኣደታት የን ኣብዛ ዓዲ ሶ ትማሊ በዚ ደረጃ ዝግለጽ ግራንት ይቡካ ሴኩሪቲ ዲኻ ዝበለካ መራሒኻ ድሓር ሴኩሪቲ ተዘይውሒሱልካ ምሳይ መጽዮ ዲኹ ቁዝም ብድሕሪኡ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ናይ ዘይምውሳድ ጸገም ስለ ዘሎ እዩ ናብ ካልእ ሓበሬታ ተሰጋጊርና
ማለያ ዘይብሎ መናሰይ ትግራይ ለሞን ብስደት ይጠፉ ምህላም ሃለዋት ትግራይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውድኦም ምዃኑ ይግለጸሎም ምምሕዳር ክልል ዓፋር ልዕሊ 8,000 ኣብ ስደት የምርሑ ዝነበሩ መናሰይ ከም ዝሓዘ ፍሊጦም መናሰያስና ናበይ የብሉ ለው ክብል ዝሓተተን ዝሕዝን ፍጻሜ ዝራይ ኣሸናፊ ኣሾ መፍትሒ ቀመጠሉ ጸዊዖም እዞም ምስሊ ትሪእዎም ዘለኹም መናሰያት ኣሕዋትና ካብ ትግራይ ተወጊሶም ናብ ስዑድ ዓረብ እናኸዱን ከለው ኣብ ክልል ዓፋር ተታሒዞም ዘለዉ እዮም ዝብል ኣሸናፊ እዚ ትርኢት እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እዞም መናሰያት ህይወቶም ኣብ ሓደጋትዮም ክስደዱ ዝመረጹሉ ምኽንያት ኣብ ዓዶም ተስፋ ስለዝሰኣኖን ዝሰርሕዎ ስለዝሰኣኖን ጥራሕ ክብል ንህልው ኩነታት መንእሰይ ትግራይ ገሊጹሎም ዝሕዝን ሓቂ ግን ፖለቲከኛታትና ኣብ ናይ ስልጣን ንሕንሕን ምምንጣልን ተጸሚዶም ንመንእሰይ ትግራይ ግዲ ዝህቦም ሲኢኖም ኣለዉ መንግስትን መራሕትን ቆላሕቶም ኣብ ወንበር ጥራሕ ብምግባር እቲ ንጽባሕ ሃገር ክትክእ ዝነበረ ሓይሊ ሰብ ሎሚ ኣብ መንገዲ ስደትን ኣብያተ ማእሰርትን ይበልሎም ክብል እዩ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ መልእኽቱ ድማ ንመንግስትን ፖለቲከኛታትን እዞም መናእሰያት ናብ ዓዶም ዝተመለሱ እንታይ ዕድል ይጠብቆም ኣሎ ካብ ናይ ስልጣን ንሕወጪኹም ነዝተስፋ ዝቆረጸ መንእሰይ ናይ ስራሕ ዕድልን ውሕስ መጻን ፍጠሩሎም ንወለዲ ደቅኹም ብሰንኪ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ስጉምቲ ከይወስዱ ምክትታልን ምምዓድን የድሊ እዞም ኣሕዋትና ብሰላም ናብ ስድሮም ተጸምቢሮም ኣብ ዓዶም ዝሰርሕሉ ዕድል ክመቻቸወሎም ጸሎተይን ትምኒተይን ዝብል ለብዋን ተስፋን አንጸባሪቑሎም ብኻሊ ወገን ዘኽሪ ህልቂት ቦራ ይዝከረሎም ቅድሚ 5 ዓመታት ብ2013 ዓ.ም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ወረዳ ቦራ ሰልዋ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ልዕሊ 160 ዝኾኑ ወገናትና ብሰራዊት ኢትዮጵያ ብግፍ ተጨፍጭፎም እዮም ኣብ እዋን ጨፍጫፍ ግዳያትን ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ነዛሪቡ ትግሃት ሚድያ ካብ ሰነዶም ግዳያት ጨፍጫፍ ቦራ ሰልዋ ምሽሞም ዘርግሐ ኮይኖም ሓደ ሰባት ንፖለቲካዊ ሓልክን ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ግባል ኣብ ቦራ ሰልዋን ኣብ ማሕበረ ዴጎን ጨፍጫፍ ዝፈጸመ ሰራዊት ኤርትራ ኢሎም ጌጋ ሓበሬታ ከመሓላ ልፉ ይራስ ስለዘሎ ክረሙ ከም ዝግባእ ተገሊጾም ኩሎም ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ዝተሳተፉ ኣካ ሓይልታት ተሓተቱ እዮም ይኹን እምበር በብዝፈጸሙ ወገበን ታሪኽ ክዝክሮም ወለዶ ክጥንቃ ክግበር ድማ ግቡዮም ታሕሳስ 30 መዓልቲ ጨፍጫፍ ቦራ 2013 ዓ.ም ታሕሳስ በዓል ልደት ምስ ስድሮም ከኽብሩ ካብ መላ ትግራይ ናብታ ማይ ገረብ ቸለና ተጋጺቦም ዝዓበዩላ መረቦም ከቲቶም ንጹሃን ደቃ ድባብ ዓመት በዓል ዝህድም ንፋስ ሞት ክጫልዋ ዝወዓለ ቦራ ዝፈርሐቶ ይተረፈን ኣብ ጎቦታት ቦራ ሰልዋ ምስ ወየንቲ ገጢሙ ዓወት ዝኸሸፎ ጸላይ ዓንፃ ንቦራ ቆላ ድሂልዋ መላምላ ክካብ ጓጓዲኦም እናጎተተ ኣብ መረባ ቁልዕነቶም ምስ ሕልሞም ቆፂዎም 6 ደቃ ብዕሸሎም ጎንዲፉ ብመጽባዕ ዘዕበየቶ ሕሳስ ወዳ ዝቐበጽ ሰደ ኣቦን ወድን ተደራሪቦም ዝወድቑሉ መረባ ደቃን ደቃን ተመንጢላ ብዘይ ዓጻዊ በሪ ዝተረፈት ሕን እንሓጎም ኣብ ዝቐረቡሉ መኣዲ ናይ ኢዶም ከይኸለሱ ኣብ ልዕሊ ጉዝጉዝ ሰቲ በዓል ዝተሰየፉ ኣባጊዕ ልደት ቦራ ብግፍዕ ዝተጨፍጨፉ ደቃ ሓመድ ዘልብሱ ሰብኡት ተወዲኦም ኣንሽቲ ዝቐብራሉ ዘይልሙድ ተሪዮ ኣታናጊዳ ክብል ጋዜጠኛ መሓሪ ሰለሞን ነቲ ዘስካሕካሕ ኩነታት ዘኪርዎሎ ወረዳ ቦራ ቸልና ካብተን ጅምላዊ ጨፍጫፍ ዘታናገዳ ከባቢታት ትግራይ ሓንቲ እንትኸውን ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ 30 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ካብ 160 ክሳብ 175 ዝኾኑ ንጹሃን ወገናት ብኣልማሚት ተጨፍጭፎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በዓል ልደት ምስ ስድሮም ከውዕሉ ናብ ቦራ ዝኸዱ ብዙሓት ወገናት ግዳያት ተጨፍጫፍ ከም ዝኾኑ ስድራ ግዳያት ገሊጾም ኣዴታት ኣብ ቅድሜን ደቀንን ኣተቴንን ተቐቲሎም ወን 3 መዓልቲ ኣስከሬን ሓለዋ ዝቐንያሉ ንቡር ስርዓት ቀብሪ ዝተኸልከለሉን ግዜ ነይሩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ደቀንን ኣባላት ስድራንን ብዝሰኣና ደቂ ኣንስትዮ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተፈጸመሉን ጫፍ ኩሎም ግፍዕታት ዝተራእየሉን እዩ ጨፍጫፍ ቦራ ቸለና ኣዴታት ቦራ ጠወርተን ዝሰኣናሉን ኣቦታቶም ዝተቐተልዎም ህፃናት በይነን ክንዲ ኣዶን ኣቦን ኮይነን ከዕብያ ዘገደደ ጭካነ ሓይልታት ጽንተት ንዘለኣለም ክርስታዕ ዘይብሉ ኢሎም ስድራ ግዳያት ታሕሳስ 29 2013 ዓ.ም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ጣብያ ደደቢትን ወረዳ ኢሮብን ሰላማዊ ወገናት ዝጨፍጨፍሉ ዕለት ነይሩ ብኻሊ ሓበሬታ ብልጽግና ዝመጽ ዓመት ብርግጽ ኣብ ታሪኻዊ ወደብ ዓሰብ በዓል ልደት ከነብዕሊና ኣብ ዝበለሉ ወቕቲ ብዙሓት ወታደራት ምምራኾም ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኖም እቲ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕለት ይረግሙ እዮም ክብል ኣብቲ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፎም ንትግራይ ዝወረሩሉ ወቕቲ ዝተዛረበ ኢትዮጵያዊ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕዚ ድማ ዝመጽ ዓመት ብርግጽ ኣብ ታሪኻዊ ወደብ ዓሰብ በዓል ልደት ከነብዕሊና ክብል ኣብ ወግዓዊ ናይ ቲክቶክ ገጹ ብቪድዮ ዝተደገፈ መልእኽቲ ለጢፎም ንተወሲኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ዘይከኣል እዩ እናተባሃለ ኣግሂድዎ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ኩናት ዓድዋ ዝኣምሰል ታሪኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ስለዝኾነ ኣብ ዝመጽ ዓመት ናብ ታሪኻዊት ወደብና ወደብ ዓሰብ ክንምለስ ኢና ክብል ገሊጾም ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ
አብዲስ አበባ ወገኑ ዝመጽ ዓመት ኢሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ከም ዝነበረ ናይ ቀርባ ተዘክሮዮም ብልጽግና ዝመጽ ዓመት ብርግጽ ኣብ ታሪኻዊ ወደብ ዓሰብ በዓል ልደት ከነብዕሊና ኣብ ዝበለሉ ወቅቲ ብዙሓት ወታደራቱ ምምራኾም ኣዘራራብ ዛባ ኮይኑሎም እዞም ኣብዚ ቪድዮ ዘለዉ ወታደራት ብዕጡቃት ፋኖ ዝተማርኹ ሓደሽቲ ወታደራት ብልጽግና እዮም ቆንጆ ነው ቦታው ስለሞድ ለፈለፍ በቃ ለፍና ናለ እሱን ተከትሎ እሱ ውጡ ሳብ ናብ ካልእ ዜና ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ተሰጋጊርና ሓድሽ መግለጺ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ በሕዚኡ ሕቶታት ተጥኢሉሎም ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስታ ማዕኸናት ዜና ንእዋናዊ ጉዳያት ብዝምልከት ቃለ መሕተት ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ሓቢሮም ኣብ ህልዊ ዓለማውን ዞባዊ ምዕባለታት ከምኡን ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ መሕተት ምስ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቅርባ መዓልታት ከካይድ ምዃኑ ንሕብር ይብል እቲ ሎሚ ካብ ኣስመራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቱ ሕገ መንግስትን ናጻ ፕረስን ዘይብላ ሃገር ቃለ መሕተት እቲ ፕሬዝዳንት ብዙሓት ዜጋታት ሓድሽ ነገር ንምስማዕ ጽበይ ዋገዳስ ፍጻመ ምዃኑ ይፍለጥዮም እንተኾነ ግን ኣብ ዘካይዶም ቃለ መሕተታት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ቅድመ ኣስታት ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዝነበረ ምዕባለታት ዝሕል ኩናትን ድሕሪ ዝመጸ ዝብሎ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓደ ቁጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ሰፊሕ ትንታነ ከብ ይስማዕ ሕዚ ክህቦ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ቃለ መሕተት እዚ ትጽቢት እዚ ክንዮ ዜጋታት ሃገር ተንተንቲ ፖለቲካ ከምኡን ዞባውን ኣህጉራውን ኣካላት ፖለቲከኛታት ጎረባብቲ ሃገራትን ብማዕሩ ኣቓልቦ ሂቦም ክከታተልዎ ጸኒሖምን ኣለውን ብፍላይ ከም ዝበለ ኤርትራ ምስ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ኣብ ውጡር ሃዋህው ዘላትሉን ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉን እቲ ትጽቢት ዝያዳ ይዓቢ ብዙሓት እውን እቲ ዝህቦ መግለጽታትን ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽትታትን ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ላዕሊ ናብቲ ናይ ደገ ጉዳያት ዘነጻጽረ ምዃኑ ክገልጽዎ ይስማዕ ትጽቢታት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ብዙሓት ንህዝቦም ስሩዕ ሓበሬታ እዋናዊ መግለጽታት ጋዜጣዊ ዋዕላታት ወይ መደረታት ዝህቡ ዓይነት ኣይኮኑን እቶም ኣብ ዓመት ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ጥራሕ ዝገብሮም ቃለ መጠይቃት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ከም በዓል ናጽነት ዝኣመሰሉ ንወሰንቲ ፍጻመታት ወይ ንዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ምላሽ ዝህበሎም ኣጋጣሚታት ጥራሕ ስለ ዝኾኖም ክዛረቡ ክበሃል እንከሎ ዜጋታት ወትሩ ኣብ ግምታትን ትጽቢትን እዮም ዝኣትዎም እቲ ፕሬዝዳንትን ስርዓቱን ዝገብርዎ ዝኸድዎ ዝሓስብዎን ኣብ ቅድሚት ዝረኣዮም ነገራት ብውሕዱ ካብ ገዛ ህዝቡን ከይተረፈ ዕጹው ስለ ዝኾነ ነቲ ትጽቢታት ዓብይ ይገብሮም በትግርኛ ዝስራሕ ኮሜዲ ንምስራሑ እንታይ ብድሆታት ወይ እንታይ ዕድላት ኣጋጢሙኩም ወይ ኣጋጢሙኩም ኣሎ ትብል ናይ መወዳእታ ሓተይ ክትከውን እያ ዘመጀመርያ ምስ ኩነታት ቀድመ ምፍጣሩ ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ታሁን ተገብሩ መጽሐም ትግርኛ ድራማ ክንሰርሕ መስልናዮም በእምነ ዘባረሩና ሰባት ነይሮም ሸይቶ ማርኛ ተዘይኮንስ ትግርኛ ስራሕ ሆነ ይመስሎም ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ኣጋጣሚታት ነይሩ ናው ኮንቴነር በእምኒ ብሱር ኣባረሩ ምናብ ስርዓት ትግርኛ ኢሎም ማለት ተሸይቶ ስምዒታትና መብዛሕትኡ ምስ ናይ ማሓርኛ ቋንቋ ብጣዕሚ ሪሌትድ ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ጽቡቕ ስራሕ ምስ ረኣናዮም ግን ዋህ ከምዚ ይካል ድዩ وبتقرني خمس صبوق نجار يسرح دي إلهم تكونات مستفترة سبب نامنا يبعلو مستقام أو أنت حاوش تصليت مسحدره نجرب من مكتتها الجميرو نتي عدي نبلا دحري جزيتات جن تسرح مصريات صبوق مكتتها الجميرو مالتي ودهتات يوم يروم دحري جن حزين لن تقرني تخبير كات تسرح له جزء ما تجزله بخال حبريس على مريحنة سمرات نحوحات نفلم وانا أدناوت تقريبا إذا أدناوت تقريبا محدار كتما مغالة كراء كابنتن كالوت أقاماتن فتسيمهم يمتوعيلهم كابز التاقدو همرار حبتو الساقين متسراي زد اليوم وقناتون كيد متسراي كايد كمزلون أبتخيد متسراي حبرات سوز فلتو زبالة خلو بمنقلاح كتحبابر لعلو حلاف حوحات كنتوا كتما مغالة دكتور ردا برهاز أو احتحر مقراب زمت أيام أبا كتما مغالة زراي زلوت أقامات سنة محدارن
ካብነት ንምሕዳር ጥራሕ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ዝፈልጦን ዘጋጥሞን ኩሉ ከቃልዕ ገባ ድማ ክብል ዶክተር ረዳይ ተዛሪቦም ጉዳይ ፀገም ሰናይ ምሕዳር ናይ ሓባር ቃል ተሳሓተት ዝበለ ዶክተር ረዳይ ህዚ ሓዝ ዘለናሉ እዋን ክርያ ካብነት ልዕልና ረኺቡ ሓሊኹ ከውድቐናን ክበታትነናን ወይ ድማ ከም ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብምዃን ተቃሊስና ጠጠው ከነብልል ክልተ መማረፂ ከም ዘሎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ዝረኣዮምን ዘጋጥሞምን ፀገማት ሰናይ ምሕዳርን ክርያ ካብነትን ብምቅላዕ ኣብ ጎኒ ምምሕዳሩ ጠጠው ኢሉ ክቃለሶም ፀዊዖም ኣብ ከተማ መቐለ ጠንቂ ሰናይ ምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ውራን ምሕደራን መሬት ንምቁፅፃር ብደረጃ ከተማ ኮነ ኣብ 7 ክፍለ ከተማታት ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ከም ዘለዎን ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማ ዋና ኤዲተር አትዩ ኦዲት ይገብርለይ ዝበለ ዶክተር ረዳ ብርሃን ኮሚሽን ፀረ ጋዜና ድማ ኣብ ዝተመረጹ ከባቢታት አትዩ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ናይ ተኸይድ ምፅራይ ውፅኢት ድማ ኣብ ቀጻሊ ሕብረተሰብ ዕላዊ ከም ዝግበር ብምሕባር ህዝቢ ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ጉዳይ መሬት ተጀሚሩ ዘሎ ኸይድ ምፅራይን ዝተወረረ መሬት ኣብ ምምላስ ሓጋዛይ ክኸውን ፀዊዖም ኣብ ዝተደሪኹ ድማ ላዕለዋይ መሪሕነት ስምረት ንሕወሓት ንፈለማ ዋና ኣድናቆት ተቕሪቡሎም ጣዕሚ ዓረዶም ላዕለዋይ መሪሕነት ስምረት ኮይኑ ጽቡቕ ጅማረ ብማል ኣድናቆቱ ነቲ ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ ሓላፊ زغرب وصاويت نيدوم ورا مريت مغالن تلعل قطر حد زمت والكسبي حلف محدار مريت كتما مغال زغونه زرو تولد برحان بمال بتطرطارنت زطاست حلفيم قصيل زمت زحقاو ام حدارك فل كتما عد حق زغونه منبر نغوسي كبلي كالي تطرطار روح يزلام اتوم كساب حزين اب تحت قصر حق زوعلو كم زلو خوينم اب تحتي قصر كوعل زلو مريت مغالن ناورو زركبو زوم كل تسواتهم بمال تخنتبا زجمرو خيدي كفصمو بعدنا وتدغفلام مرحت حوحاتن سمرتن نفلماوان باونتا استغلالصلو زعبه منالبات از كيكون ايترفن تباهيل امن وزيرو فتلورق قبرز قابير كابناي فيدرال مزنت كم ستاليت زغلص حبريتا داغم ازراراب زعبه خوينم تحلافيت قدم 6 عامت كم ذات مالي بدبدابي ابي احمد زتاليت كوينا ابي نعا زبرر لمخنيات كاربن كلهم وزيرو فتلورق دما نزي ابتيوان مس دمصي امريكا زنبر صانحيتا موغيتاني رايام ازي مللسي يمبار ازرارابي زعبه خوين زلوم تلادم بر حوحات وزيرو فتلورق قبر እግዚአብሔር منجورينو اقربها منسترነት ንግርን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ከም ዝተላዕላ ይፍለጥ أقبالي وهابي قال ويكا وهاب قال بارت بالصقنا مخنيات مباررين بسنة عقمن كون إلى هزبا وأقربلوتات بمقوتاتن بحافشة بناء فتاطمات أقمي إلوميم وإذا روفت لورقن نزي بمن صاغ مخنياتو بوليتيكاويو زي تجمجمان نتحققنا مخنيات نمشفان يبلام قبر مدهنيو بزعبا زن أمون قحوحاتن فيدرال منقستن زلو خنتاتن زملكتها الزراريبون نابو حلفكم ويزرو فتلورق قبر እግዚአብሔር منجورينو ስለምንታይ ኸን ካብ ሓላፍነትክን አውሪደምክን ካብ ሓላፍነት ንኽላዓል ደብዳቤ ተጻሒፍ ለይ ክሳዕ ሕዚ ዝገበርክንኦ ኣስተዋፅኦና መስገምኩም ካብ ዕለት እዚ ጀሚሩ ግን ካብ ሓላፍነት ግን ተላዒልክን እዩ أو لعل زرزر يقول نجاري نورنا في دولة ويزرو فترة ورق مس في قال من السجبر وهاب قال بالسجنا بارتي أتو أولو أبدي نحو حت عبالات بمخانكن كيكونس كمن أسعق من أبصراحتون أنكفات بمفترارن صراحتي بمجوتاتن زباوي أقل قلوت بعقبابو بزي محابن كم زخنة قال يسمعلو أبزل لك المرسي نايبل سجنا بارتي أنا أدعي للسبهلة إنسان عم سنشتر مسرا بيتنا بمنهم عينة من جد حتى معلتون ترى ما ينفلت صراحة فقط ما نيفلت أنا نحبار جم غير ما ينفلت ريبورتنا أنا بدل سجلنا بارتين الأخ قابنتيو بايدوش بتقول جل خاسب ولا شو مول العقربات دي شو ما تفيني فلتون هاي ترد من جل بقولنا قاين زبالة سيبرلو قام نيدل سجلنا بارتي بزي جدش في الهزة تبلو جل حساب بزعوانا يشرحي إيتاولت أنا انتهي لمخزار ولو ተጠዋዕነትክን ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እዩ ምናልባሽ ከምቲ አቶ አወሉ ዝገለጽዎ ስራሕ በአግባብ ዘይምፍጻም ናይ አፈጻጽማ ሽግር ብኡ መልክዕ ዝተዋሃበክን ገምጋም ይኹን ርእይቶ ኣብቲ ናይ ካቢኔ ኣኼባ ክኸውን ይኽእል ወይም ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ከም ዘእላ ተገምጊማ ዝበሃል ክርከብ ይኽእል ኣብ ሞዳታም ኪዳን ኣመነ ንመበል ሸውዓይ ግዜ ካብ ኣቦ ወንበርነት ውድብ ባይቶና ተዋሪሮም ንሱ ድማ ምላሽ ይብሉሎም ኪዳን ኣመነ ንመበል ሸውዓይ ግዜ ካብ ኣቦ ወንበርነት ውድብ ባይቶና ዝተባረረ ኮይኑ ሻምናይ ተተልዒሉ ብቅዱስ ያሬድ ተታሒዙ ዝነበረ ሪካርድ ተኻፋሊ ይኸውን ማለት እዮም ክሳብ ዝብል ፍሽኽ ዘብል ዘርባውን መበገስ ኮይኑሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ብኪዳን ኣመነ ዝምራሕ ዝነበረ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንኣይተ ኪዳን ኣመነ ብምብራር ሓድሽ ኣቦ ወንበር ሸይሞም ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና
نت ودب مدحن حدنة محسن بزعلمة أبمرحنة عبين أيوشت لو تكم زجبرة أفليتهم ما خلى بايتو تودب على 10 شومن تور 14 10 شومن ترام تمرت أبز جور أخيبا نايت كيدان عمنا كابالنتن أبون برنتن بمبرر بايت طعم جبر متن بينا كم استكو وقعوا مجلس يبونيرهم تودب نستر سقوم تكوسد سجدل المخنيات كجلس إنكلون أي تقيدان عمنا نتبايتونا عزك على سوزل سرعة حوحات بمتنخار قوانت سرعة شعبية خوينا مثل استرحبون نود بايتونا كاب على موضوعون فراس ليتن كثرن سلا السرحون مخان طايسون بتوسخي هزبي عب منقو حوحاتن بايتونا نزل في ليك سابسن نايدن بمتحواس بمفتار نولقاو ربحاتاتهم كسرحوت أنيحم كبلت ما خلا بايتو بصنعة وايسون أو كندايت خيدان استتكو أي تتعام قبرانشن بيّن أو تودبنا وحتا مكرا زلو من بمتكلاوي بوليتيكاوي قالسوم زمانون مخانم زقلت ما خلا بايتو نزحدش مرحنة حد عبيت الأخوي بولم زد ما مستبايت كبران برهز من رح وغن بايتونان عفولي قباي زي تساتفو أمر رحن زيت بمكيار زلو عفلاليات أزبيبو من بحادة ما خل نكمتو ناي حد نتعرم جماري كبلا بمقلت عفليتو زي من قصاص زي بايتونا كابزوخاني خون ناي قدام تلواتات نتاخوينو نهزب تقراي حق إنيا من مراتي بوليتيكاو حايلي خوينو نكغطسل زعلم خان تحبيرون توسانا بوقعين مرز أبورد إثيبيان نجيزاو محدار تقراين كمستلعخة تودب وثق قالجوم بدحر زايت كيدان عمنس توهابا قبر ملسايت كيدان عمنا كاب حالفنة مبرارم زقالت وسانا زي حقاوي كبلو نتيقام وزوليوم عيت خيدان دحرتنا مبرار زينا بزهابو مقلت توسانا بوحدات نودب كم مقالو زدالي وقانات توتنا مبارن نملا عبالات ما خلا بايتو زو كلي كوناني لومالوم اتبوغن ما خلا بايتو زغارب اللوم تالوخو شعبيان حوحاتن فتامي سرح لو زبل كبير وغساون ترقم زي بلون علامة بوليتيكاو شمت فاز تمهازن امبار ጭቡጥ መርቱዕ ዘይብሉ ምዃና መለኺቶም ብተወሳኺ ኣነ ብጉባኤ ዝተመረፅኩ ሕጋዊ ኣቦ ወንበር እየ ዝበሉ ኣይተኪዳና ውሑዳት ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስነ ስርዓታዊ መንገዲ ተኣኪቦም ካብ ሓላፍነት ከባርሩኒ ሕጋዊ ስልጣን የብሎምን ብምባል ነቲ ሓድሽ ተገይሩ ዝተባሃለ ሽመት ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ገሊፆም ኣለዎም ምስ ወገን ኣይተ ክብሮም በርህ ንምዝርራብ ዝተሓሰበ መደብ ዝምልከት ድማ እቲ ምንቅስቓስ ንውድብ ኣዳኺምካ ንምርካብን ብመስኮት ንምእታው ዝግበር ዘይሕጋዊ ስምዒ ክብሉ ነቒፎም ኣይተኪዳና ኣመነ ኣብ መወዳእታ እትውድብ ብትካላዊ ኣሰራርሓን በዲሞክራሲያዊ መንገዲ ጥራሕ ክምራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ደገፍቶምን ኣባላት እትውድብን ካብ ከም ዝበለ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክቆጠቡን ንውድቦም ካብ ምፍራስ ክሕልውን ፃውዒት ኣቕሪቦም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉናም ኣዝና ነመስግን